नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध दशम अध्याय। जक्ष मारन्ते निज भाई ध्रुवल कापुरे जाई रणे ताहांकु कला हत दशम अध्यायर चरित। मैत्रेय उवाच शृण विदुर कृष्ण कथा जेणे खंडिब भव व्यथा जे शिशुमार प्रजापति ता कन्या भ्रमी गुणवती रूपे कमला नहे सरी विवाहे कन्या ध्रुवे बरी अशेष अलंकार शोभा से कन्या ध्रुवे कला विभा से कन्या गर्भे पुत्र दुई कल्प बत्सर बेनी भाई द्वितीय भार्याईला नाम रूपे गंजई सूर्य सोम स्वभावे समीरण सुता से कन्या अटे पतिव्रता तार उदरे ध्रुव वीर्जे पुत्र पूजे महातेजे उत्कल नामे से कुमार कन्याए अति मनोहर ध्रुवर कनिष्ठ उत्तम रूप भुवने नाही सम स्वभावे वयस किशोर विवाह नही थिला तार से कदिने असे बसी मृगया अर्थे बने पसी मिलिला कुबेर भुवने ताहाको देखि गुह्य गणे बळे रुंधिले युद्ध करी असघे नेले ताकु मारी ता शुणी ताहार जननी विकळे पुत्र कष्ट घेनी बन नळे देह देला पुत्र वियोग दुखे मला से कथा शुणी ध्रुव शोके कंपिला माता भ्राता दुखे जयित्र नामे रथे बसी स्वभावे सोहे रूप राशि शोक नळे कोप भरे कठोर धनु धरी करे कुबेर कानने मिलिला उदंडे शंख नाद कला जेवने रुद्र अनुचरे गुह्यक बसंती सकळे हिम पर्वत द्रोणी मध्ये स्वच्छंदे बसंती आनंदे सेवने बने पशी ध्रुव उदंडे कला शंखरव सबदे पुरिला आकाश भूमि पर्वत दश दिश जक्ष कामिनी गण बेगे भये चाहिले ऊर्ध्व दिगे सेनाद शुणी दश दिशे गुह्यक गण महारसे धाइले नाना शस्त्र धरी चलन्ते कंपे वसुंधरी गुह्यक गणे ध्रुव चाहि निज को दंडे गुण देई आकर्ण जाए टाणी गुण बिंधिले तिनि तिनि बाण ध्रुवर तीक्ष्ण बाण बळे पड़िले गुह्यक सकळे गुह्यक गण देखि त्रासे
ରଣେ ଭାଜିଲେ 10 ଦିଶେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ତାର ବିଷ୍ଣୁର ତେଜେ ବଳିୟାର କରନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଦେବ ଲୋକେ ଶୁଣି ସେ ବାଣ ସହି ଗୁହ୍ୟ ଗଣେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଘୋର ରଣେ ପାଦ ମାରନ୍ତେ ଅହି ଯେହ୍ନେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି କୋପ ମନେ ଧ୍ରୁବର ରଥ ବେଗେ ରୁନ୍ଧି ଦ୍ୱିଗୁଣେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ବିନ୍ଧି ପରିଘ ଖଡ଼ଗ ଆୟୁଧ ପ୍ରାସତ ମୋର ସର ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଭୂଷୁଣ୍ଡି ରଷ୍ଟି ବାଣ ବେଗେ ବିନ୍ଧିଲେ ଗରୁଟାଣ କୋପେ ରୁନ୍ଧିଲେ ଅତି ରୁଷ୍ଟେ ରଥି ସାରଥି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେ ଅୟୁତ ତ୍ରୟୋଦଶ ମିଳି ସବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ବେଢ଼ିଲେ ଅତି ଅନାୟତ ଛନେ ନ ଦିଶେ ଧ୍ରୁବ ରଥ ଗଗନେ ମିଳି ଦେବ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ ଶୁଭଇ ହାହାକାର ବାଣୀ ଦେବେ ବୋଲନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ଦେଖ ଏ ମନୁ ବଂଶ ସୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେସନେ ଆଦିତ୍ୟ ଗୁହ୍ୟକ ସମୁଦ୍ରେ ବୁଡ଼ିଲା ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଗଲା ଗର୍ଜନ୍ତି ଜାତୁ ଧାନ ଗଣେ ଧ୍ରୁବତା ଶୁଣିଲା ଶ୍ରବଣେ ସାରଥି ଚାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ବୋଲେ ଆକାଶେ ରଥ ବାହା ଶୁଣି ସାରଥି ଅତି ବେଗେ ରଥ ବାହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ନାହାର ଭେଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ତେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ଗଗନେ ଗଗନେ ରହି ମନୁ ପୌତ୍ର ବାଣ ବରସେ ଅପ୍ରମିତ ଗୁହ୍ୟକ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ନାଶେ ନିହାର ଯେହ୍ନେ ଚଣ୍ଡ ତ୍ରାସେ ପବନ ଯୋଗେ ମେଘ ମାଳେ ଯେହ୍ନେ ତୁଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଧ୍ରୁବ ନାରାଚ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁହ୍ୟକର ସୈନ୍ୟେ ଗୁହ୍ୟକ ଦେହେ ବାଣ ପଡ଼ି ଶୁଭେ କି ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସର୍ବେ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମି ଗତେ ପର୍ବତ ଯେହ୍ନେ ବଜ୍ରାଘାତେ ଶିରେ ଭେଦିଲା ଭାଲ ଶସ୍ତ୍ର ବାଣେ ରୁନ୍ଧିତ ନିଜ ଗାତ୍ର ଶିର ପଡ଼ିଲା ଛିଡ଼ି ତଳେ ବିରାଜେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳେ ହୃଦେ ଲମ୍ବିତ ହେ ମହାର ବିରାଜେ ଉଷ୍ଣିଷ୍ଣ କେଉର ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହେ ସଜ୍ଜା କରି ବୀରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରାଣହାରି ଯେ ବାଉ ବୁରି ଗଲେ ରଣେ ଭଏ ଲୁଚିଲେ ଘୋର ବନେ ସିଂହର ତ୍ରାସେ ଯେହ୍ନେ ମୃଗେ ଭଏ ଭାଜିଲେ 10 ଦିଗେ ଧ୍ରୁବ ଯେ 10 ଦିଗେ ଚାହିଁ ଦେଖଇ ରଣେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲେ ସାରଥି ମୁଖ ଚାହିଁ ଏପୁରେ ପୋଷ ରଥ ବାହି ଦହନ କରିବି ଅନଳେ ଯେ ବା ଅଛନ୍ତି ଗୁହ୍ୟ କୂଳେ ସର୍ବ ମାରିବି ଭ୍ରାତା ଛଳେ ତୁ ଏବେ ରଥ ବାହା ବଳେ ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାରଥି ମନେ ମନେ ଗୁଣି
ଗୁହ୍ୟକ ମାୟାର ପ୍ରମାଣେ ଏମନ୍ତ ଘୋର ନାଦ ଶୁଣେ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜେହ୍ନେ ଲହରୀ ଉଛୁଳେ ଗଗନେ ପୁଣି ଦେଖଇ ଚାରି ଦିଗେ ଧୂଳି ଉଡ଼ଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ କ୍ଷଣକେ ଘୋର ନାଦ କରି মেঘ সমূহ শূন্যে পুরী বিজুଳି স্ফুরে দশ দিশে বজ্র শবদ সঙ্গে মিশে উলুকা পড়ে কোটি কোটি রুধির সঙ্গে পূজ বৃষ্টি মূত্র পুরীশরে তো তুলে দুর্গন্ধে ধরণী পুরিলে কবন্ধে পড়িলে আকাশু দিগে পুরিলা ঘোর পাংশু নির্ঘাতে গগন পড়ন্তি গদা পরি ঘপন্তি পন্তি মুষল সঙ্গে বজ্র পড়ি ঘোর শবদ ঘড় ঘড়ি সর্পে ধামন্তি ফু ফু করি অনল প্রায়ে চক্ষু ধরি গর্জে ধামন্তি শুণ্ড তଳି সিংহ শার্দূল সঙ্গে মিলি তক্ষণে সিন্ধু ছোড়িলা লহরি গগনে লাগিলা ভূমি পুরিলা মহাজলে প্রচণ্ড পবন উল্লোলে কল্পান্তে ঘোর নাদ জেহ্নে শবদ পুরিলা গগনে এমন্তে নানা মায়া করি গুহ্যকে সমর আবরি মিলিলে নানা শস্ত্র ঘেনি শবদে কম্পাই মেদিনী ধ্রুব উপরে মায়া করি গুহ্যক সন্ধিলে আবরি গুহ্যক মায়া দেখিবে গে মুনি মিলিলে ধ্রুব আগে কল্যাণ হস্তে আগে রহি बोलंती ध्रुव मुख चाहि मुनयौचु शुण हे उतान कुमार तोते प्रसन्न चक्रधर जे हरि सर्व भय नासे आम्भे ता देखु तोर पासे जानाम स्मरी अंत काले मृत्यु डरंती प्राणी हेले से हरि नाम तु सुमर गुह्यक माया को संघर एमंते मुनिंकर बोले रथ तोलिला अंतराले शुण सुजने हरि कथा हरि न सहे भृत्य व्यथा से हरि जस हृदय चिंत कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुव चरितम नाम 10 अध्याय। 11 अध्याय मनु देखिण जक्षनाश ध्रुव को तत् उपदेश देई तहिरु निबारिले एमंत एकादशे बोले। मैत्रेय उवाच एमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजने करी आचमन अस्त्र सोमरी नारायण संधान धन हुळे कला ता देखी माया भस्म हेला गुह्यक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान उदय क्लेश जेने
ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ରହି ଶୂନ୍ୟେ। ଧ୍ରୁବ ଆମଞ୍ଚି ଧନୁର୍ଗୁଣ, ଯୋଚେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଙ୍ଖ ବାଣ। ବାଣଇ ପକ୍ଷ କଳହଂସ, ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ଦଶ ଦିଶ। ସେ ବାଣ ରିପୁ ବଳେ ପଶି, ଅନଳ ପ୍ରାୟ ତେଜ ଦିଶି। ମୟୂର ଯେହ୍ନେ ନାଦ କରି, ଆନନ୍ଦେ ବନସ୍ତେ ବିହରି। ଏମନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ଭେଦି, ଗୁହ୍ୟକ ମାୟା ପୁଣ ଛେଦି। କୁପିତ ହୋଇ ଅନାୟତେ, ଧାଇଁଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ। ଯେସନେ ସର୍ପ ଫଣା ଧରି, ଗରୁଡ଼େ ଧାଏଁ କୋପ ଭରି। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ରଣ ଦେଶେ, ନାରାଜ ପୁଣ ଧରି ତୋଷେ। ବିନ୍ଧଇ ଗୁହ୍ୟକ ଶରୀରେ, ଭେଦିଲା ବାହୁରୁ ଶିରେ। ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ଛିନ୍ନ ଭିନେ, ସଂଗ୍ରାମେ ସମନ ଭୁବନେ। ଗୁହ୍ୟକ ବଳ ନାଶ ଦେଖି, ମନୁଜେ ଭୁବନ ଉପେକ୍ଷି। ଉତ୍ତମ ଚିତ୍ର ରଥେ ବସି, ମିଳିଲେ ରଣ ମଧ୍ୟେ ଆସି। ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ମୁନି ଜନେ, ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ତୋଷ ମନେ। ଗୁହ୍ୟକ ଗଣେ ଦୟା ବହି, ବୋଲନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ। ମନୁବାଚ ଶୁଣତୁ ମୋର ଉପଦେଶ, ବୋବତ୍ସ ଛାଡ଼ ମନୁରସ। ଏ ରସ ଘୋର ତମ ଦ୍ୱାର, ଏ ନୋହେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ରସ ବସେ ଜ୍ଞାନ ହାରି, ନିର୍ଦୋଷ ପୁଣ୍ୟ ଜନ ମାରି। ଏ ଆମ୍ଭ କୁଳ ଧର୍ମ ନୋହେ, ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଦୋଷ ବହେ। ଏକଇ ଜନ ଅପରାଧେ, ଅନେକ ମାରୁ କିମ୍ପା ଯୁଦ୍ଧେ। ତୁ ଭ୍ରାତୃବଧେ କ୍ରୋଧ ବହି, ସାଧୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଏ ନୁହଁଇ। ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଯାର ଦେହେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ହୃଦେ ଦୟା ବହେ। ହିଂସା ନ ବହେ ତାର ଚିତ୍ତ, ଏ ହରି ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ମତ। ସମତେ ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖେ, ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ। ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ, ହିଂସ୍ରକ ପ୍ରକୃତି ନ ରହେ। ନ ଲାଗେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନ, ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନିରଞ୍ଜନ। ତୁ ହରି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି, ସର୍ବସମ୍ମତେ ପରିମାଣି। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ବ୍ରତ କରି, କେ ପାରେ ଅଧର୍ମ ଆଚରି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମଭାବେ ସୁଖୀ, ହରିଙ୍କି ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖି। ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ହୃଦେ ଧରି, ଦୟା ତିତିକ୍ଷା ଯିବେ କରି। ମୈତ୍ର ଭାବେ ଯାର ମନ, ତାହାକୁ ରଖେ ଭଗବାନ। ହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧ ହୋଏ ଦୂର। ଜୀବ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ନିର୍ବାଣ ପଦେ ପଶେ ଯାଇ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଦେହ ବହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ହୋଇ। ଏବେ ନିସଙ୍ଗ ମୋର କାଳେ,
ରଜର ସଙ୍ଗେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେହ ବହି, ଇହ ସଂସାରେ ଜନମଇ, ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ନାଶ, ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପରକାଶ, ତହିଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ, ପରମ ଜୀବକୁ ଭିଆଇ, ମାୟାରେ ଭ୍ରମାଏ ଜଗତ, ଲୌହକୁ ଯେହ୍ନେ ଅୟସ୍କାନ୍ତ, ସେ ହରି କାଳ ଶକ୍ତି ରୂପା, ନିଜ ମାୟାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବକରଇ ସର୍ବହରେ, ଅକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସେ ବିହରେ, ପ୍ରବାହେ ଯେହ୍ନେ ବୃକ୍ଷ ରାଶି, ଜଳର ବଳେ ଯାନ୍ତି ଭାସି, ଏମନ୍ତ କାଳ ଚେଷ୍ଟା ବଳେ, ପ୍ରାଣୀ ଭାସନ୍ତି ଅବହେଳେ, ସେ କାଳ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଅବ୍ୟୟ କରେ ଆଦି ଅନ୍ତ, ଜନ୍ମେ ଜନଙ୍କୁ ଜନମାଇ, ମରଣେ ତାହାଙ୍କୁ ମରାଇ, ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଏ ଦୁଇ, ତାର ସ୍ୱଭାବେ ନ ଘଟଇ, ପ୍ରଜାଏ ତାହାର ଆୟତ୍ତେ, ସମେ ବସନ୍ତି ଏ ଜଗତେ, ଧୂଳି ଯେ ସନେ ବାୟୁ ବଳେ, ଉଡ଼ି ପଶନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ, କର୍ମ ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ତା ପଛେ ଧାମନ୍ତି ତେସନେ, ଜନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ହାନି ଲାଭ, ଏ ଦୁଇ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ, କେହୁ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଜଗତ, ଅଟଇ କର୍ମର ଆୟତ୍ତ, କେବଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର, କେବଲେ କାଳର ସଞ୍ଚାର, ଅପରେ ଦୈବ କେ କହି, କେ କହେ କାମ ରୂପ ହୋଇ, ଅବିଦ୍ୟା କାମ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି, ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି, ଭ୍ରମନ୍ତି କାଳ ବାୟୁ ବଳେ, କଲ୍ଲୋଳ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରମେୟ ସୀମା, କେ ଜାଣିପାରେ ତା ମହିମା, ଏଣୁ ତ ଭ୍ରାତାର ମରଣ, ଗୁହ୍ୟ କେ ନୁହନ୍ତି କାରଣ, ଦୈବ ବଳ ସେ ପ୍ରମାଣ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଜାଣ, ସୋମାୟା ଶକ୍ତି ଯୁତେ ସେହି, ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ହରଇ, ଏଣୁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର, ଭୂତ ଭାବନ ଚକ୍ରଧର, ଏଣୁ ସେ କାଳ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ, ଦେବେ ପୂଜନ୍ତି ବଳି ଦେଇ, ନାସା ଭେଦିତ ଗାବ ଯେହ୍ନେ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଦାମିନୀ ବନ୍ଧନେ, ହେ ବତ୍ସ ତାହାକୁ ଶରଣ, ପଶତୁ ହୋଇ ଏକ ମନ, ଜନନୀ ସପତ୍ନୀ ବଚନେ, ମର୍ମ ଭେଦିଲା ତୋର ମନେ, ବନେ ପଶିଲୁ ତପ ଆସେ, ସ୍ୱଭାବେ ତୁ ପଞ୍ଚବରସେ, ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧିତ ବଳେ, ବସିବୁ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଊର୍ଧ୍ୱ ପଦ ଗତେ, ବସିବୁ କଳ୍ପ ପରିଜନ୍ତେ, ଏ ମାୟାମୟ ମୋହ ପାଶ, ଛେଦିଲୁ ଭବ ବନ୍ଧ ତ୍ରାସ, ଏ ବର ଜାତହୁଁ ଲଭିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଚିତ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଏବେ ଭଜ,
ଏ ଘୋର ତମ ବେଗେ ତେଜ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ। ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏ କୁବେର, ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞାତ ହର, ମାରି କୁବେର ଅନୁଚର, କଲୁ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚାର। ଏବେ ହାରେ ପ୍ରୀତି କର, ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୌତ୍ର ମନ୍ୟୁ। ଧ୍ରୁବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁରେ ଗଲେ। ସେ ମନୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ, ସୁଜନେ ନମୋହେ ଆନନ୍ଦେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, ହରି ମହିମା ସୁଚରିତ। ସୁଜନ ଜନ ଏଣେ ରସ, କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାं ସଂହିତାयां ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବଚରିତମ୍ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। କୁବେରୁ ପାଇ ସନମାନ, ଯଜ୍ଞେ ଆରାଧି ନାରାୟଣ। ଧ୍ରୁବ ପାଇଲା ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଧ୍ରୁବର କୋପ ଯହୁଁ ଗଲା, କୁବେର ଭୁବନେ ଜାଣିଲା। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ଗଣ ତୁଲେ, ଧ୍ରୁବ ସମୀପେ ଆସି ମିଳେ। ଅଞ୍ଜଳି କରିବେନି ପାଣି, କାକୁସ୍ଥେ କହେ ମଞ୍ଜୁ ବାଣୀ। ଧନଦ ଉବାଚ आहे क्षत्रिय ଚୂଡ଼ାମଣି, ତୋର ମହିମା ମୁହିଁ ଶୁଣି। ମିଳିଲି ତୋହର ସମୀପେ, ଗୁହ୍ୟ କିନ୍ନର ଘେନି ସୁଖେ। ଯେଣୁ ତୁ ପିତାମହ ବୋଲେ, କୋପ ଛାଡ଼ିଲୁ ରିପୁତୁଲେ। ଭ୍ରାତୃ ମରଣେ କୋପ ବହି, ଗୁହ୍ୟକ ବିନାଶିଲୁ ତୁହି। କେହି କାହାର ହନ୍ତା ନହେ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କାଳ ଦହେ। ଏ ଜୀବ ଅହଙ୍କାର ବହି, ଆତ୍ମାକୁ ବୋଲେ ତୁହି ମୁହିଁ। ଏ ନୋହେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନନ୍ତ। ସଂସାର ଦେଖେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ, ସେ ମୋହେ ନୋହେ ପରାଜୟ। ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ନିତ୍ୟେ, ଗୃହେ ତୁ ଚଳ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ଯା ଶକ୍ତି ମାୟା ଗୁଣମୟୀ, ତହିଁରେ ଥାଇ ଯେ ନ ଥାଇ। ସେ ହରି ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କର, ଆତ୍ମାକୁ ସଂସାରୁ ଧର। ତୋତେ ମୋ ହୃଦେ ଅନୁରାଗ, ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗ। ହରିଙ୍କି ହୃଦେ ପରିମାଣ, ତୁ ବର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ ତେଣୁ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କୁବେର ବଚନେ, ଧ୍ରୁବ ବିଚାରିତ ସମନେ। ବୋଲଇ ହରି ପାଦ ଗତେ, ମୋହର ମନ ଥାଉ ନିତ୍ୟେ। ଅନ୍ୟ କଳ୍ପନା ନାହିଁ ମୋର, ଯାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଭବୁ ପାର। କହେ କୁବେର ଧ୍ରୁବେ ଚାହିଁ, ଏ ବର ଲଭ ଧ୍ରୁବ ତୁହି। ଏମନ୍ତ କହି ଧ୍ରୁବ ପାଶେ, କୁବେର ଗମିଲା କାଶେ।
एबे हो शुण महीपति ध्रुवर अर्जिला विभूति कुबेर भुवन संतोषे ध्रुव गमिला निज देशे निज भुवने ध्रुव जाई ऋतिज पुरोहित राई संकल्प करी यज्ञ मते पूजिला विष्णु पाद गते सर्व संपद भोग कला गृहे उत्तान पाद बला सर्व प्रकारे विष्णु पादे भक्ति साधिला अप्रमादे प्रजाए ध्रुवर राजते आनंदे वंचिले जगते स्वभावे ध्रुव धर्मशील सुसाधु ब्राह्मण वत्सल ध्रुव को पितृभावे जानी दुख सुख को न प्रमाणी आनंद मन जन प्रजा ध्रुव सपत द्वीपे राजा 36 सहस्र बरस स्वभावे परम आयुष आनंद चित्ते भोग कला भूमि मंडले मनुबला भोगे करिला पुण्य क्षय व्रत दानरे अघक्षय तृतीय वर्ग भोग करी पुत्र को अधिराजे बरी नृप आसने बसाइले विधिरे अभिषेक कले आत्मसंपद आदि जेते स्वप्न प्राय मणि चित्ते विष्णुर माया बल जानी गंधर्वपुर प्राय मणि सर्वसंपद परिहरी संजमे आत्मा बस करी तपस्या पाई से चलिला बदरी आश्रमे मिलिला विष्णुर स्थूल रूपे मन संजम बले करी ध्यान तक्षणे लिंग रूप गला निर्मल ज्योति प्रकाशिला ध्रुवर भक्ति दृढ़ हेला ता अभिमान दूरे गला नयनु अश्रु विगलित आनंदे अंग पुलकित विमान देखिला गगने पूर्णिमा सुधा कर जेन्हे तेजे विराजे 10 दिश आकाशु हेला परवेश रथे अछंती बेनी दूत गंजंती शशांक आदित्य किशोर तनु श्याम वर्ण अरुण पंकज लोचन सोहे सुंदर भुजचारी विष्णु आयुध छंती धरी अंगद किरीट कुंडल हृदय लंबई वनमाल ध्रुवनी कटे जाई मिली गगन खसे कि बिजुली तुंडे गोविंद नाम गाई कपाळे बेनी कर देई ध्रुवन मिला पाद मूले रोम पुलक सृजले सुनंद नंद पारिषदे तक्षणे मिलिण आनंदे श्रीकृष्ण नाम तुंडे गाई बोलंती ध्रुव मुख चाहि शुणऊ तान पाद सुत संसारे तू ही भाग्यवंत तू बाल पंचम बरसे तपे तो सिलु हृषिकेशे एबे गोविंद आज्ञा सिरे घेने मिलिलु तो छामुरे ध्रुव पदको नेबु तोते देख कांचन दिव्य रथे दुर्लभ विष्णु पद तुही बळे लभिलु तपताही से शिशु मार चक्र तले चक्र चंद्र आदित्य तारा मेले
नित्ये भ्रमन्ति प्रदक्षिणे जेसने रज्जु आकर्षणे जे पदे तोर पितृजन प्रवेशे नहिले भाजन के आन ताहा लभि पारे अनित्य संसार सागरे अशेष जगत बंदन विष्णु परम पदस्थान एणु ए उत्तम विमान तो से पेशिले भाग्यवान तू एबे बस स्थिर मने विमान बाहिबु गगने मैत्रेय उवाच एमन्ते विष्णुदूत वाणी आनंद मने ध्रुव शुणी तक्षणे ध्रुव स्नान सारी नित्य मंगल कर्म करी तदन्ते अलंकृत हेला मुनिंक चरणे नमिला मुनिजनक आशीर्वादे जय मंगल वेदनादे विमान प्रदक्षिण करी विष्णुदूतंकु नमस्करी हिरण्यमय रूप धरे सोते जे दश दिगपुरे गंधर्व चतुर्विध वाद्ये दिगपुरिले गीत नादे पुष्प बरसन्ति हरसे विबुधे देखन्ति आकाशे तक्षणे सुनातिर कथा स्मरणे ध्रुव मने व्यथा दुखिनी मोहर जननी ताहाकु तेजी मुहि पुणी जीवी मु स्वर्ग को कि रूपे दूते जानिले ता संकल्पे बोइले देख भक्ताग्रणी अग्रे विमाने तो जननी ता शुणी चित्त कला स्थिर से विष्णु भक्तंकर बर सुनीति जननी सहिते बसिला रत्नमय रथे विमान जानते स्वर्ग पथे देवे जे बसी निज रथे ध्रुव को देखी प्रशंसन्ति केवानंदे करे स्तुति एमन्ते पुष्प वृष्टि पथे ग्रहं को देखिला अग्रते त्रैलोक्य जिणी दिव्य जाने मुनिंकी देखिला विमाने मुनिंकी नमीन आनंदे विजय कला विष्णु पदे से विष्णु पदर महिमा के कही पारे गुण सीमा जे प्राणी शांत समदृश अशेष जंतुंक विश्वास हरि चरणे चित्त जार संतोष शुद्ध साधु धीर से प्राणी से पूरे पसंती माया बंधनु निस्तरंती एणु उत्तान पाद सुत विष्णुर परम भकत त्रिलोक चूड़ामणि स्थाने बसिला निश्चल आसने गभीर वेगे काल चक्रे वायुर सना अतिरेके ग्रह नक्षत्र तारा गणे भ्रमन्ति मेधि आकर्षणे तार महिमा जस घोषी विनाश बदे देव ऋषि प्रचेता गण संगे थाई नृत्य करन्ति गीत गाई ध्रुवर जस गुण वृंद से यज्ञे कहन्ति नारद नारद वाच कि पतिव्रता सुनीति कि बाता सुत ध्रुव गति कि बाता तपर प्रभाव वेदवादीं कि असंभव मातृस पत्नी वाक्य जंत्रे बनस्ते पशिला जे मन्ते हरिं कि तोषिला जननी संगे स्वर्गे गला मैत्रेय उवाच शृण हे व्यासंक कुमार
ତୁ ସାଧୁ ଜନ ମଧ୍ୟ ବର ତୁ ତେଣୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଭାଗବତେ ଉତ୍ତମ ଯଶ ଧ୍ରୁବ ବାଣୀ ଯେହା ଏକ ମନେ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଧୁ ମେଳେ ବସନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିରେ ଯଶ ଆୟୁଷ ଧନ ମାନ ସ୍ୱର୍ଗେ ନିବାସ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ ବିଘ୍ନ ସମୂହେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସକଳ କ୍ଲେଶ ତରି ଯାନ୍ତି ବିପ୍ର ସଭାରେ ପ୍ରାତ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭୋଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ବିଧାନେ ଦିବସ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତିପାତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍କବାର ଜୁତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚତୁର ବର୍ଗ ନୁହେଁ ଦୂର ସକାମ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତେ ଯେବେ ଶୁଣନ୍ତି ଧନ ପୁତ୍ର ଲାଭେ କୁଳେଷୁ ପୁତ୍ର ହୋଏ ଜାତ ଶୁଣେ ଯେ ଧ୍ରୁବର ଚରିତ ସଂସାର ଜନହିତେ ଗୀତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ରୁବ ଭକତ ଶିରୋମଣି ଏ ପାପୀ ଜନେ ନିୟଟାଣି। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित नाम 12 अध्याय। 13 अध्याय। ध्रुवर वंशे राजा वेण देखि ताहार दुष्टपण ता पिता अंग गला बन त्रयोदशरे वर्णन। सुतवाच मैत्रेय बाणी शुणी कर्णे आनंद विदुरर मने ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये मैत्रेय तहु एहा शुणी विदुर पचारई पुणी। विदुरवाच भोमुनि प्रचेत समाने केवासे केवण भुवने केवण वंशे किबा जाति काहार पुत्र से बोलांती पूर्वे से नारद वचने यज्ञ आरंभी केउ बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भवुतरिले 10 भाई से धर्मशील प्रचेतस यज्ञ विष्णु को करितोष जे भागवत कथा रसी ताहांको आगे थिले भासी से कथा कह मुनि मते संसारु तरी विजे मन्ते। मैत्रेयवाच ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम ताहाकु अधिराजे स्थापे ध्रुव जे बने गला तपे से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने पितार यात्रा शुणी कर्णे सुख न लभे दुख मने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदरसी बुद्धि घेनी देखई सर्वभूते हरि स्थिर जंग में अछि पूरी सकल देखे हरि ठारे निर्मल ज्ञान चक्षु द्वारे
एकांत आत्मबोधर से गुण प्रवाहे से न मिशे जड़ान्धबधिरंक प्राय भस्मभूषित शोध देहे भूलई नाना मार्गे लुचि केही न पारे ताको लखी जड़ उन्मत्त ताको जानी बंधु बांधव मने गुणी मंत्री अमात्य गणे मिली राज्यर क्षण नित्य भाली वत्सरता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकले विचारी स्वराज्ये अभिषेक करी स्थापिले नृपति आसने एमंत गला केते दिने सौभाथी नामे पत्नी तार जोशित गणे से गंभीर तार उदरु सुत जात होइले गुणे अप्रमित पुष्पान्नतिग्म केतु नाम ईश ऊर्ज जे अनुपम वसुजय जे सट सुते गुणे प्रख्यात ए जगते प्रभादो सजे बेनि नारी पुष्पार्न तुले विभा करी से प्रभा गर्भे तिनि सूत होइले जगते विख्यात प्रात मध्याह्न सायंकाल स्वभावे तेज नर्गल प्रदोष निशीथ जे व्युष्ट दोषार गर्भे तिनि सृष्ट व्युष्टर पत्नी पुष्करिणी ता गर्भे सर्वतेजा जन्मी आकुति कन्या हेला विभा किबा उपमा तारे देवा चाक्षुष मनु तार वीर्जे जन्मिला आकुतिर गर्भे न तोला चाक्षुषर नारी रूपे कमला नहे सरी तार उदरे 12 सुते जन्मिले विष्णु तेज जूते नामे से पुरु कुक्षत्रित द्युम्न सत्य जे रत व्रत अति रात्र जे अग्निष्टोम शिवी जे उल्लूक प्रद्युम्न उल्लूक तहु सट सुत होइले मनु वंशे ख्यात अंग सुमना ख्याति तिनि क्रतु अंगिरा गय घेनि सुनिथा जमर दुहिता अंगर अटे से बनिता बेण ताहार गर्भजात शोण हे ताहार चरित से पुणी माता महोदोषे दुष्ट होइला मनु वंशे दोषीलपण देखि तार पिता चलिला छाड़ी पुर देखि ताहार दुष्टपण कोपे सापिले मुनिगण मुनिंक वाक्य बाणे करी ताहार प्राण बेगे हरि प्रजाओ नाथ राजके दुष्टे पीड़िले अतिरेके पुणी ताहार मृत गात्रे
विप्रे मंथिले पुत्र अर्थे दक्षिण करे कुश बीड़ी मंथन कले वेद पढ़ी ता देहु पृथु नामे हरि जन्मिले राज रूप धरी ता शुणी संतोषे विदुर मुनि चरणे देई कर रोम पुलक तनु बही पुछई कृत कृत्य होई विदुरवाच जे अंग साधु शील निधि सर्वलक्षण श्रेष्ठ बुद्धि ब्रह्मण्य प्रजा रक्षाकारी से सर्वधर्मे अधिकारी जे वेण नामे तार सूत से दुष्ट होइला के मंत प्रजाए तार दुष्ट पणे भये पशिले घोर बने किंपा ब्राह्मणे कोप कले ताहाकु ब्रह्म दंड देले से विप्रवरे धर्म ज्ञाता आगम निगम बकता एड़े अन्याय किंपा कले राजांकु किंपा विनाशिले राजार शरीरे निश्चले बसंती दश दिगपाले जे राजा विष्णु तेज बही स्वधर्मे प्रजा को पालई जमर सुता सुत जेणु दुष्ट होइला बातेणु एक कथा कह मुनि मते संशय न रहु मोचिते मैत्रेय उवाच शुण हे वेण दुष्टपण कहवा निमित्त कारण अंग जे अश्वमेध कला उत्तम ऋषिंकी बरिला सकले मिली वेदना दे अनल पूजिले समिधे यज्ञ कुंड को विप्रे चाही देखिले देव गणे नाही इंद्रादि दश दिगपाले से यज्ञ केही न मिलिले देखि विस्मय मुनि जन निकटे राई जजमान बोइले राजा मुख चाही ए यज्ञ कलु काहीं पाई देवे से हबि न घेनिले आंबे पचारु तेणु भले शुण राजन सावधाने किवा कल्पित तोर मने पवित्र द्रव्य श्रद्धा करी सकल निगम उच्चारी आंबे सकले धृत व्रता तुम्भे स्वभावे शुद्ध चेता मंत्र उच्चारी आंबे तुंडे आहुति देलु यज्ञ कुंडे देवे नइले केउ भावे तार प्रस्ताव गुण एवे सकल कर्म साक्षी देवे किंपा नइले यज्ञ भागे मैत्रेय उवाच अंग जे विप्र वाक्य शुणी दुखित मने नृपमणि सभाजनक मुख चाही कहि शिरे कर देई कि मंद कर्म मोर अछि
ଭୋବିପ୍ରେ କହ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷୀ ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ। ସଦସ୍ୟ ଉଚୁ ଏମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣି ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ବଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବଗଣେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ। ତୁ ଏବେ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ବର ତେବେ ସକଳ ଦେବଗଣ ତୋ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇବେ ବରଣ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହବିର୍ଭାଗ ପାଇ ତୋହର ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହୋଇ ସେ ହରି ପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ ଏମନ୍ତ ସଭା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଅଙ୍ଗ ରାଜା ମନେ ଗୁଣି ଯଜ୍ଞେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲେ ହୋମ କୁଣ୍ଡେ। ତକ୍ଷଣେ ହୋମ କୁଣ୍ଡୁ ଜାତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ହେମହାର କୋଟିରେ ନିର୍ମଳ ଅମ୍ବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରେ ଧରି ପୁରେ ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରି ବିପ୍ରବଚନେ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ର করে ঘেনিলে নরনাথ আঘ্রাণ করি নাসা দ্বারে দেলা সে নিজ পত্নী করে সে পুংসবন ক্ষীরি আনি গৃহে ভুঞ্জিলা তা ঘরণী তক্ষণে পুংসবন ভাবে পুত্র রহিলা তার গর্ভে সে গর্ভু কাল উপগতে কুমার জন্মিলা অদ্ভুতে দিনকু দিন সে বঢ়িলা মাতার অংশ ন ছাড়িলা অধর্ম অংশু মৃত্যু জাত ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁତା ଯେଣୁ ମାତ ତେଣୁ ହୋଇଲା ଅଧାର୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ଅତିରେକ ନିରତେ ଧନୁ ଶର ଧରେ ଲୁବ୍ଧକ ପ୍ରାୟ ବନେ ବୁଲେ ନିର୍ଦୋଷ ପଶୁ ଗଣ ମାରେ ଦୟା ବିବେକ ନ ବିଚାରେ ତୁଲ୍ୟ ବୟସୀ ବାଳ ମେଳେ ଖେଳ ଖେଳଇ କୁତୁହଳେ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ପଣେ ଦୃଢ଼େ ଚରଣେ ଚାପି ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼େ ଏମନ୍ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ରାଜାର ଅଗ୍ରେ ପ୍ରଜା ଗଣେ ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ତୁଣ୍ଡେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ କହନ୍ତି ବେଣ ଦୁଷ୍ଟ ପଣ ରୋଦନ କରି ପ୍ରଜା ଗଣ ଏମନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ରାଜା ଶୁଣି ଖଳ ପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଆଣି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ଶୁଣନ୍ତେ ବହୁ
ତମ କରେ ପିତାର ବଚନ ନ ଧରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ କୋପ ବହିଲେ ପ୍ରଜାଗଣେ। ଅଙ୍ଗ ତାହାର କର୍ମ ଦେଖି ଭାଳଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଦେଖ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ସେବି କୁପୁତ୍ରେ ହେଲି ପରାଭବି। ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତରେ ମହତେ ଦୋରେ ହାବରେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନେ ବହୁ ବ୍ୟଥା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଅଇ ସର୍ବଥା। ଏ ପୁତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିସ ନାଶଇ ଇହ ପର ଯଶ। ପୁଣି ସେ ରାଜା ବିଚାରଇ ସୁପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ନ ହୁଅଇ। କୁପୁତ୍ରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଲାଭ ସ୍ୱଜନ ଗୃହେ ଛାଡ଼େ ଲୋଭ। ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ତାର ଘରେ। ରଜନୀ ଅର୍ଧେ ନୃପବର ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର। ବନେ ପଶିଲା ନରପତି କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି। ତାହାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ଅନେକ ଖୋଜି ଘୋର ବନେ। ନ ଦେଖି ନଗରେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଭାଳିଲେ। ରୋଦନ କଲେ ଛନ୍ନ ମନେ ବୋଇଲେ କେଣେ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟେ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे वेणजन्म कथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।